o jora norok nai tongo khorang da voice ni mangpli lamsugo khorang da voice ni mangpli o haina hai norok ni buskanga katal koktoma nukjagi faika lai thangjak miani krak sal hai ke ba Tuesday mongolbar ni sal Omorpur bokhakshteo kaisa kotor lahar botok khimani nukjaka Bharat haktorni flag yagoromoi shaik narika koktoma thumai ni bisingtui Bharat haktorni busarok Tripura hasti ni busarok khorangti salaika Bangladesh hai ke ba Myanmar Burma Pakistan je hasti ni borok phana ongthung phatar hasti ni raida sayatui Tripura haste Bharat haktor bising habai tongai rokno dakti nai tui kare rohorane nangnai amtui hnai chirik laika Omorpur haste klirui tai SDM o deputation laika SDM ni bisingtui karagya prishaja gya hangke buskang ni financial tai bu kotor khe oboni saipano ya prishajak nai te abono karebo DM ni thani bo haino deputation rajangnai kotor ya prishajak mani bisingtui hnai lukurokno koktoma thumai rok ni bisingtui saiknarka koktoma thumai rok bai norok thangrang hapani borok rok bai godaljak dohni sungjak pur kok kifili saka jeng kaisa Tripura haste tai Bharat haktorni busarok Tripura sarok chini mungsa thangrang hapani borok rok bai godaljak krei jeng kaisa Tripura sa Bharat haktorni busahni borok kok kifilka Bharat ni raida o swijak tongo Bharat haktor hai ke ba kaisa haktor ni phataroni borok kaisa haktora habi tongphaiga raida sayatui hingke borok no raida ni bisingtui kareui rohornani nango borok no raida ni bisingtui majra rijaknani nango tabuk Bharat haktor ni bisingtui kaisa karak yapri sejakno obono Tripura sarok ni nahormung phia jora phaike jorano jorani kok sanai Shal kisa sekango khoroksa chalatai khoroksa bwrui hamjak laimani bisingtui malaina thangtano o chalani logesong ongai thangmani Thaniel Deborma lai thangjak July talni 25 salmariwo bulaimani pati mungno tui romjakha miya horjorao Mohanpur naimathangni bisingtui Thaniel Deborma na butharnai khorok neirok saimang khate bo koktamo borokni kamirok borokathalni tuiras parani hnoi manjakha khorok nei Thaniel Deborma na buthane borok rok Somendra Deborma bai Santosh Deborma khorok tamni bisingo khorok nei romjakmani yakulo tai khoroksa mung Rakesh Deborma tabuk bo manjagya kho police ni yago naimathang rok ni yago kharjak hnai koktoma haina hai borom gnang MLA Ranjit Deborma bini bai thangni Facebook o sweimani bisingtui lukurokno kok kacharkha lukurokni pressure bai paithago manjakha police ni yago thei thangjak Thaniel Deborma no bui buthanai Somendra Deborma bai Santosh Deborma hanai saiknarika te khoroksa Rakesh Deborma tabuk bo manjagya kho Thaniel Deborma no buthanai rokni bisingo dakti romna bagui thangnai 11 August 2025 salmariwo ang sidai naimathang habano khaike ba sidai police station no thangai usibe koklam sawi pressure haike ba borokno kok rimani bisingtui aboni yakulo khorok nei noromkha te bisingni kokmatui saimangkha borokno pechar thol area haike ba a amchaini kaisa kami oromkha hnai tabuk justice ni bagui chung jotono thei thangnai Thaniel Deborma ni nokhungno machuba lainai amtui hni bo lukurokno koikha phia tabo a kami amchaini lukurok obono nasingjak hapangni thani o Thaniel Deborma ni langmananai rokni sakao bobahai majra rok rjakno Bharat haktorni bomti hai IPC rok brokni sakao rjakno tai bisi busuk rok borok alongo matongno obono lukurok tabuk hapangni sakao naisikjak jora phaike jorano jorani kok sanai Tripura hasteo belaikhano kaisa kotor wanama singsa koktoma mangplio nukjagi phaika belaikhano awai ong thangka Tripura State Rifle TSR ni 10 Battalion ni khoroksa 2-star officer Rachindra Deborma bini nokni bini sajikno sakbai thang bithicharui butharmani aboni bagai belaikhano lukurokni bisingatai nokhungo tungphalai marok nukjakha tabuk hasteo omhaike salbrumno kotor patemung mangplio nukjagi phayu botabuk haktorni Bharatni raidani bobhai maja rjakno obotabuk boni nokhuni borok tabuk raidani bisingtui borokni manthaino borok sani tongo khorangti salai tongo amtui haike nukjagi tongo te tabuk bo kudoti sajakmani yakulo raidani bisingtui cheri naijagi tongmani koktoma obhaike kaisa kotor officer kaisa haktor hayungno naikolnai rokni bisingo kaisa athukiri ganang chung sajak borok rokni yaktui kaisa samung hamia ongui nukjakha hangke obo dofao bobhaike borok rokni tongko songo nokbar sibithang borok rokni wansokmao borok rokni pholana butharmani kalaya dong khana borok rokni sakao puito swaimani dong khana omutui hai norok patimung rokno bomti haike norokni mokolo nuk norokni wansokma rok tamo obono norokni thani chini sungmung singtini SDM sahiब malai yagulo chini deputation no bo accept khaikya te accept khai chu bo kok rikha je nongni je demand hingke bo nongni kaisa demand ajago chung kaisa demand illegal migrants तथा chini je beni bebe jara oina hani chini Tripura yakaba 12 বছর jara habi tongnai
borona dag dag dikhai naitugui chini to khai borona phatar janja hawa rohnan bagai chung kok mane jeta rimani memanda nimani abo chini SDM saheb bo gosika tebo gosimaya gulo bo kok rikha tini ba khnan bisingono bo DM ni throte chief minister ni thanio bo kopino rohnan bagai bo kok rikha abono ti jai nangja totha chung obo chung tini wa jaga haina hai chung jo tor lukron buskango chung kok rikha chung buskango chung se bai thai jodi se bo abono sang nangjai yawtha khlaiyang tong hang kai chung buskango borodor ne kaisa chung haina hai chini Amorpur sub division totha chini orwo chung kotor khlai che te kese chung andolon khanen bagi chung ready tong obo to jara chini kungthai bare be jara solyarok abo chung jotono saimono বিশেষ খাই chung abo chung obo harengno chung asu saran ko kore totha chung omono chung saran mu chung je bharat ni সংবিধান bai যে ভারত সরকার তাবুক যেভাবে মানে দাগি মানে ও আইন ভারত মানে আবার সরকার নাই নাই তথা চিনি SDM ত্রিপুরা সরকার নাই নাই আবার বোমা বোমা হাইকে নাই নাই আবার जों যতনি সিও বড় বই সিও আবার বড় সামং তাंगने আবার जों তামি সানে আবার তাই সানাनि মাতাनि বত जोंनो সাকো ব্রিও তিনি খান বিসিংগনো বত DM नि थानो कपि रहनाय कपि रहमाया गला DM साहेब नि थानिओ DM আবার তাম খাইনাय আবার বড় ব্যাপার जों अमनि यागुलो जों सब डिविजन लेवल जों जदि से कपि रिमन यागुलो DM जदि सामं तांगिया abono muthui dong angka जों DM थानिबो जों डेपुटेशन dan बागै जों रेडी दंनाय जों o talong thung o talong जों toisa जों सालायमनि यागुलो जों o talong बिसिङनो जों रोजागनाय ani simung ang खरसा तिप्रासा हिसाबै आं आंनि बुमुंखे अदिन देबबर्मा आं खरसा कongthai bara जों साइमानो सारा भारतबर्ष व जे इलिगेल माइग्रेंट बेलायखे हामा बागै अबनि करिडोर अंखा नॉर्थ ईस्ट एवं उत्तर पूर्वांचल सिनी त्रिपुरा राज्य हामानि परे से बिहार हाई जगह से तिने 60-65 लाख सिनी तो खाई जगह ताबरना भूटान থেকে बार रितम दाओ अबन बागने जों तिनि साराने नायो कारण सिनी त्रिपुरा हास्टेव गमा दाल विदा राजनीतिनि नेतृत्वनि कारणे जों साइमानो বিগত দিনবো जों नुखा যখন ইলিগেল মাইগ্রেন্ট भारतनि স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই পেটেল যখন সাকা যারা বিদেশনি ফাইনাই খগৈ ফাইনাই বড় কোনো অন্যায় অত্যাচার ফাইজों মানিয়া বড় ডিটেনশন কেমতো মানিয়া ওয়ালনি ফাননি রাং যাবে আকেনে বড় শিকক ভাবে খগৈ ফাইমানি ও বড় রণ কারিমার হনাই রহনানি যখন কক্তি থাকা তৎকালীন ও ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস नि आमल एवं बामफ्रंट नेतृत्वे ब्रन रहनानि सिगां सिनि बसाक सिकातै गारि मालरि तलांनि हेंगासि ब्रन रहदिनि किन्तु जों अफ्राबो रहमालिया अबनि परेबो भारतबर्षनि हायुंनि स्वराष्ट्र दफ्तर থেকে 2019-2004 होम एफेयर नि पक्ष থেকে त्रिपुरा सरकारनो নোটিশ জারি রহজাক होम एफेयर থেকে কিন্তু অজ্ঞার কারণে এও হাসতেনি त्रिपुरा हास्टेनि बरक जरा इंडिजिनियास बुझारक कोनो साइमालिया जरा नेतृत्व दं जरा सरकार दं जरा पाब्लिक न बर अवेयरनेस खाइलिया अबने तक सिनि ताखोकरा रंजित देबबर्मा त्रिपुरा मथनि एमलेंग मानि परे होम एफेयर होम मिनिस्टर न चिठिरे मानि परे तब विगत 2 मास आगे होम एफेयर नि पक्ष থেকে নোটিফিকেশন জারি খাইজাখা যারা इलिगेल माइग्रेंट बरना रमै चिन्हित खायै आइननि माध्यमनि बरना जार जे देशनि फाय अ देश पोस्ट बेक खायानि बागै सारा भारतबर्ष अमहाय चलित किन्तु सिनि त्रिपुरा राज्य तामनि बागै तिनि सुजरा तिफाना मासाफोरनो चिन्हित खायजाया मासा डिटेनशन केम्प तांजाया नेशनल फान्डनि बरना माइरं माखा सारितन जाया कारण अबनि सिएंखा सेव दङ जारा अन्याय अत्याचार खाइफाइजानाय बरक भारतबर्ष तंगन बागै भारतबर्षनि नागरिकखौ मानानि बागै बरक एप्लाइ खाइमानाय हनै कारण विगत जों दिन नुखा विधानसभा যখন ककासा रंजित देबबर्मा যখন प्रश्न तिसावो अ प्रश्ननि उत्तरे मेला तासुब जराते त्रिपुरा हास्टेव मासाफानो जरा अन्याय अत्याचार खाइजागै गुबुन सिनि हास्टेनि देश बांग्लादेश पाकिस्तान म्यांमारनि जरा फाइनेरक ताखनो भारतबर्ष व भारतनि नागरिकखौ नानान बागै खरक साफानो एप्लाइ खाइमानि करै अबनि बागैनो जों सारानो नाय तिनि जों एस डेमो डेभलपमेन्ट नाय
যারা বেআইনি ভাবে ত্রিপুরা হাসতে ভারতবর্ষ ফাইনাই আবার ভারতবর্ষনি সার্বভৌমত্ব নিয়ে একটা সম্মুখীন অংখা কারণ जों नुखा পেহেলগাম হামলা খাই জায়গায় ভারতবর্ষনি বরক নিরহ বরক 26 জন বুথাজাং মানে পরে এই ভারতবর্ষনি বরকবো এজে নঙই যেমন জ্যোতিরানী মালহোত্রা হাই বরক ত্রিপুরা রাজ্য অবতঙ্গ এবং অমরপুর অবতঙ্গ মানে চিহ্নিত খাই যারা বরক বিদেশি না আনি ওয়ানসা হইয়া ত্রিপুরা হইয়া চাকমা হইয়া মুসলিম যত সম্প্রদায়নি বরণ যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বরণ ডাকতে খাই রমই চিহ্নিত খাই যার যার দেশ পুষবেক খাই আনি বাগৈ जों তিনি অকংনানো তিনি সারা ভারতবর্ষনি বরক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক ইলিগাল মাইগ্রেন্টনি বাগৈ আত্মনার এই আত্মনাথের মানুষের কথা শোনাবার জন্য আমরা এসডিএম এর কাছে আজকে ডিভিশন দিতে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রতিনিধিরা এখানে সুজনমূলক 3-4 জন এসডিএম সাহেবের সাথে কথা বলবেন এবং আমি আশা রাখি আজকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোনো পাহাড়ি কোনো বাঙালি যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাঙালিও হতে পারে মুসলিমও হতে পারে চাকমাও হতে পারে যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক হতে আমরা সম্প্রদায় কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে না আমরা অবৈধ নাগরিক বাংলাদেশের হোক পাকিস্তানের হোক মায়ানমারের হোক চিহ্নিত করে তাদেরকে যার যার দেশে পুষবে করার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি তাই আমরা এখন ডিভিশন দিতে যাবো সবাইকে যতক্ষণ পর্যন্ত শুধুতর আমাদের মহকুমা শাসক শুধুতর উত্তর না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাব এই কথা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি কোনো পার্টিয়া কোনো রিজনাল কোনো ব্যাসঙ্গমা যারা ভারতবর্ষনি নাগরিক যারা প্রকৃত জিনিন ভারতবর্ষনি নাগরিক থেকেছেন তিনারা দেবরিসান নাই जों ওয়ানসাইয়া সিকামিয়া মুসলিমিয়া যত সম্প্রদায় যারা ইলিগাল চিহ্নিত মাখলাই যার যার দেশ কিফিলি মার হনায় অবানি বাগানে जों তিনি নো রিজনাল নো পার্টি जों শুধু ভারতবর্ষনি নাগরিক ত্রিপুরা রাজ্যনি বসা হিসাবে जों देबरिसान নাই মহকুমা শাসনनि তিনি আনে বুং বিরোধন নুয়াতিয়া tabuk jarani bagui asukno khulumka naitongdi choyakari khorang the boys